Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom everybody. Today, en este Shabbat que estamos aquí ahorita, make a quick announcement. We upload videos in Rumble, Truth Social, YouTube, Facebook. Subimos videos en Rumble, YouTube, Truth Social y Facebook. Oh, and also Telegram, también en Telegram. So ya en como cinco o seis lugares ya subimos videos. Estoy empezando a subir videos. I'm putting videos in 5 or 6 different places. If you see the video, subscribe somewhere so you can be notified. Suscríbete para que va a ser notificado y así puedo saber cuando ponemos un nuevo video. When we're putting a new video up for you to listen to. We're going to be getting into the word today. Today's word is entitled, la palabra de hoy está titulada Corazón de piedra, a heart of stone. So I just going to go ahead and get into the word. Let the word speak to us, que la palabra nos hable, and that it's able to penetrate our being, que pueda penetrar nuestro ser. Lo bonito de la palabra es que la pongamos de práctica, that we put it to practice. That's what's important. Es importante que pongamos de práctica la palabra. Amén. So we get open to the book of Ezekiel, the prophet Ezekiel. Si abrimos al libro de Ezequiel, el profeta, us in chapter 36, en capítulo 36, verso 16, ahí vamos a empezar. Ahí vamos a empezar a leer el versículo 16. Chapter 36 of the book of Ezekiel, libro de Ezequiel, capítulo 36. When you're there, you can say Amen. Cuando estén ahí, pueden decir Amén. It says, I didn't open up in Spanish. Let me open my scripture in Spanish too. Deje abro la escritura en español también. Tenerla ahí. El libro de Ezequiel. Thirty-six. It says, the word of Yahweh came to me saying, la palabra de Yahweh vino a mí. Vamos a orar. Father, we give you thanks in the Shabbat, Father. Te damos gracias, Padre, en este Shabbat, por tu palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Tu palabra dice que ha venido a nosotros. Your word has come to each and every one of us, Father. I ask, Father, that you begin to tug in our hearts, que redargullas vuestros corazones, que podamos escuchar tu palabra, that we're able to hear your word and put it to practice and to use, que la pongamos a práctica y uso. Te lo pedimos esto, we ask you this today, in the name of Yeshua HaMashiach. Amén and amén. So aquí nos está hablando que ha venido la palabra de Yahweh. The word of Yahweh has come to him. To who has it come? Has come to the prophet. Ha venido al profeta. Sabemos que hay también una escritura que dice que él no habla al pueblo sino es a través de sus profetas. It says the word that he doesn't speak to no one unless through his prophets. The prophet is somebody who speaks on behalf of Yahweh. Un profeta es alguien que habla
en parte de Yahweh. So, let's read verse 17. Vamos a leer verso 17. It says, Son of man, when the house of Israel dwelt in their own land, they defiled it by their own ways and deeds. To me, their way was like the uncleanliness of a woman in her monthly period. Ben Adam, cuando la casa de Israel vino a su propia tierra, ellos la profanaron por su senda con sus ídolos. Su senda delante de mí como una inmundicia de la nidá. Cuando una mujer está en su regla, he's talking here, he's telling him about the house of Israel. Está hablando de la casa de Israel. Many of you say, well, I'm Israel, yo soy Israel. Well, then he's talking to you. If you say you're Israel, then listen up. Si dices que eres Israel, entonces escucha lo que está diciendo. Dice, has vivido en tu tierra, you've lived in your land, but you've defiled it. Pero la estás profanando. Y dice, pero ¿cómo la estoy profanando? How am I defiling my land? By the way you live, de la manera que vives. Y dice que él lo considera como una mujer que está en su regla. He sees you as if you're a woman in your period. Filthy. Sucio, inmundo. ¿Verdad? Que en otras palabras, todo lo que toca, si hablamos un poco de eso, cuando una mujer está en su regla, when a woman is on her period, everything she touches becomes unclean. Todo lo que toca es inmundo. So, ¿qué nos está comparando aquí él? What is he comparing us to? That everything that we're doing, we're making it unclean. Que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo inmundo. ¿Por qué? Porque estamos impuros, because we're unclean. So, verso 18, verse 18. So I poured out my wrath on them for the blood they had shed on the land, and for the idols they defiled it. Por lo tanto, yo derramaré mi furia sobre ellos por la sangre que ellos habían derramado en la tierra, porque la profanaron con sus ídolos. You might say, well, I don't worship idols. I haven't killed anybody. No he matado a nadie. No tengo ídolos. I don't have idols. I haven't killed anybody. Well, what did Yeshua say? That if you have hatred towards somebody in your heart, si tienes odio de alguien en tu corazón, ¿qué hiciste ya? Has matado, has derramado sangre. You have shed blood. Just by the way your heart is towards a person. If you are light and you say they are darkness, si tú eres luz y dices que ellos son oscuridad, entonces compórtate como luz. Then act like light. If not, you're just like the non-believer. Si no, entonces eres igual como el inmundo. And so look what happens here. So he's talking about idol. An idol doesn't necessarily mean you get an actual, go buy a physical idol, un ídolo de lo va y lo compras de los que venden ídolos, because there's people that sell idols. But it could be your job. Tu trabajo puede ser tu ídolo, where it's everything about your job. Or it could be your family member. Them is you. Everything is them. Besides Elohim, lugar de Elohim, todo lo demás. Anything in your household, your possessions, your phone, your TV, tu teléfono, todo lo que pongas antes de él.
When the word talks about before my face, delante de mi cara, is because if you're face to face with him and you put something in between, that is what you're putting in his face. Es lo que está poniendo en su cara, en su rostro. 19. This here's something also in the word that has happened. And I scattered them among the Gentiles, and they were dispersed throughout the land. And I judged them according to the ways of their deeds. Yo los dispersé entre las naciones y totalmente los esparcí por todos los países. Yo los juzgué de acuerdo a su senda y a su pecado. So, why did he scatter the people of Israel? Because of sin. Why does he scatter us? ¿Por qué los esparce a nosotros? Por desobediencia, por pecado. Porque él hace juicio. 20. And when they came to the Gentiles, wherever they went, they profaned my set-apart name, for it was said to them, these are the people of Yahweh, and yet they have gone out of his land. Cuando ellos fueron a las naciones, las cuales iban, ellos profanaron mi nombre Kadosh. Así los pueblos decían de ellos, este es el pueblo de Yahweh, que ha sido derrotado de la tierra. You know, they were kicked out of the land where they were dwelling. Fueron sacados de la tierra donde estaban viviendo. And when you go somewhere else, or you're around the people of the nations, que habla de las naciones, Gentiles, los gentiles, or meaning a non-believer, uno que no cree, what are you doing with his name? What are you showing? What name are you representing? ¿Qué nombre estás representando? Our actions are representing his name. And he's not taking that lightly. Él no lo toma a la ligera. Sino que nos está diciendo que la gente está hablando de mí por tu culpa. It's like your child, tu hijo, es desobediente. If your child is disobedient, what do they say? Oh, have you seen his son? ¿Ha visto su hijo cómo, it gives a bad name to the father? Le da un nombre malo para el padre. Según en sus acciones. 21. I had compassion on my set-apart name, which the house of Israel has profaned among the Gentiles wherever they went. Dice, pero yo estoy preocupado por mi nombre, Kadosh, el cual la casa de Israel está profanando entre las naciones y a las cuales ha ido. You got to think about it. Yahweh is concerned about his name. In other words, I'm concerned about how you're representing my name. You say you're my child. Dices que eres mi hijo. ¿Cómo me estás representando? How are you representing me? Tenemos que verlo así, de esa manera. We have to see it. How are you, when you go somewhere and you're out there by yourself, estás solo, ¿cómo lo estás representando? I mean, ¿no has oído gente que dice, oh, mira, ese es un hijo del diablo? Haven't you heard somebody say, oh man, that person is a son of the devil? Can people look at you and say, oh, he's the son of the Most High? ¿Es posible que la gente te vea y diga, oh, él es hijo del Altísimo? Tenemos que ver eso. ¿Cómo nos comportamos? How we interact in life. ¿Somos luz o no somos luz? Are we light or are we not light?
Like I was saying earlier, estaba diciendo más temprano, the word ahavá, la palabra ahavá, amor, love, means the face of the Father, el rostro del Padre. Are you showing the Father's face when you're out there? Si tú tienes un negocio and you have a job, somebody was sharing the other day that somebody got fired, que alguien lo corrieron, because he was doing something while he's in a company truck. Él estaba haciendo algo mientras estaba en la compañía y lo corrieron and they fired him. Why? Because he's representing that company. Está representando esa compañía. Y esa compañía que está representando les va a dar un buen nombre o un mal nombre. It's going to give it a good name or a bad name. When somebody tells you somebody's name, cuando alguien te dice un nombre, tú tienes una idea, algo de esa persona. You have an idea about that person. Because the name is associated with what they do. El nombre está asociado con lo que hacen o con lo que han hecho. So Yahweh está preocupado. Hey, he's saying, wait a minute here. You're giving me a bad name. Me estás dando un nombre malo. You're causing people to talk about me. Not in a good way. No en una manera buena. Estás causando que hablen mal de mí. It says 22. Therefore say to the house of Israel, thus said the Master Yahweh, I do not do this for your sake, O house of Israel, but for my set apart namesake, which you have profaned among the Gentiles wherever you went. Por lo tanto, di a la casa de Israel que Yahweh Elohim dice esto. Yo no voy a hacer esto por amor a ti, casa de Israel, sino por el amor a mi nombre, Kadosh, el cual tú has estado profanando entre las naciones y las cuales has sido. Basically, he's saying, hey, I'm not going to bless you because you deserve to be blessed. No te voy a bendecir porque tú mereces ser bendecido. I'm going to bless you because you're giving me a bad name. Me estás dando un nombre malo. You're hurting my reputation. Tú estás dañando mi reputación. So he's going to act and do something to restore his name. So él va a hacer algo para restaurar el nombre de él. Tú te profanaste. You profaned yourself. Nos profanamos. We profane ourselves. But he restores things not because of you. Él lo restaura como porque ti. Porque él, su propio nombre. He says, hey, you're not going to ruin my name. No vas a destruir mi nombre, echarlo a perder. Why do you think many people don't want to congregate? ¿Por qué muchos no se quieren congregar? Because we give a bad name. Porque damos un mal nombre. So we read 22. Let's go to... Ya because it says, because you profane it among the Gentiles. El 22 dice, lo profanamos en las naciones. The thing is that we don't, sometimes the things that we do, las cosas que hacemos, we don't only just do it privately, no lo hacemos nomás privadamente, sino que lo estamos haciendo allá en la calle. We're also doing it out in the streets. 23. And I shall set apart my name, which has been profaned among the Gentiles, which you have profaned in their midst. And the Gentiles shall know that I am Yahweh, declares the Master Yahweh, when I am set apart in you before your eyes. Yo separaré mi gran nombre,
nombre para ser considerado como Kadosh, puesto que ha sido profanado en las naciones, tú lo profanaste entre ellos. Las naciones sabrán que yo soy Yahweh, dice Yahweh Elohim, cuando delante de sus ojos yo sea Kadosh por medio de ti, para ser considerado como Kadosh. So he is going to repair his name. Él va a reparar su nombre. 24. And I shall take you from among the Gentiles, and I shall gather you out of the lands, and I shall bring you into your own land. Entonces yo rociaré agua, 24, porque yo te recogeré de entre las naciones, te reuniré de toda la tierra y te regresaré a tu propia tierra. Esto es algo que estamos mirando. There is something that we are seeing, that as a nation, como una nación, vamos a decir como la nación de Israel, el estado de Israel, I'll say the state of Israel, many people are being returning to that geographical area. Muchos están regresando a esa área geográfica. Después de que han sido esparcidos, after all they were dispersed. If the next chapter here in Ezekiel, el siguiente capítulo aquí en Ezequiel, es la visión de los huesos secos. It's the vision of the dry bones. Donde están todos los cadáveres, all the bodies. And many, y muchos, ponen esta escritura con lo que pasó. They put the scripture with what happened with Hitler, con Hitler, que mató a todos el pueblo de Israel, the people of Israel that he killed in the Holocaust. All those people that he destroyed, que mató. But the word is saying here, I don't know if you know that the word Holocaust, lo que es la palabra holocausto, ¿sí saben lo que es holocausto? You know what the word Holocaust is? It's an offering, una ofrenda, un holocausto. It was an offering. It wasn't, it's not a good offering, no una buena ofrenda. Tristemente, todo el pueblo que sufrió, all the people that have suffered, y lo vemos todavía día tras día, we see it still throughout life. People being murdered, asesinados. Pero ¿qué nos lleva a un juicio? What takes us to a judgment? Our sin, vuestro pecado nos lleva a juicio. Our sin takes us to judgment. Nuestro pecado nos lleva a juicio. So, we see here in verse 25, verso 25, dice, and I shall sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your filthiness, and from all your idols I cleanse you. Entonces te rociaré agua limpia sobre ti, y tú estarás limpio, y yo te lavaré de toda tu inmundicia, de todos tus ídolos. He's talking here that after that period, or also the time of the period, el tiempo del periodo, el tiempo del trapo de inmundicia, after a woman goes through her period, she has to wash herself. Se tiene que lavar la mujer después de su trapo de inmundicia.
para poder estar limpia otra vez, in order for her to be clean. And it's interesting, interesantemente cómo empieza a hablar aquí la palabra, how Yahweh talks about it, the comparison, cómo hace la comparación. Pero él dice que él mismo la va a lavar. He's going to wash her. In the same way as in the New Testament, en el Nuevo Testamento, in the Brit Hadashah, en la Brit Hadashah que dice que el esposo lava a la esposa con la palabra, that the husband washes the wife with the word, so that she can be cleansed, para que pueda estar limpia. Porque se está preparando para una boda. She's preparing herself for a wedding. Y dice aquí, dice que la va a limpiar. He's going to cleanse her. 26 says, I shall give you a new heart and put a new spirit within you. And I shall take that heart of stone out of your flesh. And I shall give you a heart of flesh. Yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo ruaj dentro de ti. Yo sacaré tu corazón de piedra de adentro de tu carne y te daré un corazón de carne. He's talking about giving you and giving me a heart transplant. Taking our heart that we have of stone, el corazón que tenemos de piedra, because we don't have the love for one another, no tenemos el amor por el uno el otro. We continually defile ourselves, continuamente nos ensuciamos, not being set apart, no siendo apartados. All of us have vessels, todos tenemos utensilios separados. I know that my mother, mi madre, tenía un gabinete, una vitrina. My mother had this cabinet called the China cabinet, conocido como el gabinete chino. And in there, everybody puts their set apart utensils. Todos ahí ponen sus utensilios separados. We are supposed to be in that cabinet. Nosotros debemos estar en ese gabinete, siendo usados para las ocasiones especiales, being used for special occasions, not being used just like an ordinary other utensil, no siendo usado como cualquier utensilio, sino que él está hablando de que nos va a quitar el corazón de piedra. He's going to remove our heart of stone. Because you can't say you have love for people. No puedes decir que tienes amor por gente. Because if you don't love somebody, si no amas a alguien, your heart is a heart of stone. Tu corazón es un corazón de piedra. No lo digo yo, sino la palabra lo dice. The word says it. You have a whole stoned heart. Un corazón de piedra. Y él dice que él te lo va a arrancar, él te lo va a cortar. He says that he's going to cut that heart out. Isn't it interesting that a lot of movies o películas o historias, like the story of Snow White, la historia de la Blancanieves, I don't know if you've ever really seen what does she do, or she goes after a person with a good heart, una persona con un buen corazón. And what does she do? She cuts their hearts out. She cuts people's hearts. Les corta los corazones. Y ella los tiene en sus manos. She has them in her hand.
para que ser esclavos de ella, y ella te lo puede apachurrar y te puede matar. She can squeeze your heart and kill you. Pero aquí miramos que ya ahorita digo que tenemos un corazón de piedra. We have a heart. Our hearts are hard. They need to be softened. And the only way you could make, what do you do with rock? In order to use it, you got to break it. La tienes que quebrar. So here comes the hits. Ahí vienen los golpes. Let's go on to verse 27. And he's not only talking about our heart, but our spirit, sino que está hablando de vuestro espíritu también. It says, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my laws and guard my right rulings, and shall do them. Yo pondré mi ruach dentro de ti y causaré que vivas mi Torah, que camines en mis ordenanzas y guardes mis juicios y los hagas. So what is he telling us? We need a heart transplant. Nuestro corazón necesita un trasplante. Si tú eres de él, tienes carne, tienes un corazón de carne. If you are his, you have a heart of flesh. If your heart is hard, si tu corazón es duro, como piedra, like a stone, you're not his, no eres de él. Él necesita que quebrantar ese corazón. He needs to break that heart so it can be transformed. Para que pueda ser transformado ese corazón. So, vamos a leer el 28. And you shall dwell in the land that I gave to your fathers, and you shall be my people, and I shall be your Elohim. Morarás en la tierra que yo te di a tus padres, y serás mi pueblo, y yo seré tu Elohim. So, entonces, Él quiere cambiar vuestro corazón. He wants to change our heart. But we have to let go of those hard, harsh things. Tenemos que soltar esas cosas duras. You know, what causes us to get a hard heart? ¿Qué causa que nuestro corazón esté duro? La adversidad en la vida, adversity in life. I have told you guys the story. Les he dicho esta historia que les he platicado, donde un padre está hablando con su hija, where a father is talking to his daughter, and in one of the scenarios, en uno de los escenarios, le pregunta a la hija, ¿qué ves ahí? What do you see here? Pues lo voy a platicar para los que no lo han escuchado. I'm going to share it for the ones that haven't heard it. Muy temprano en la madrugada, real early, like at 2 or 3 in the morning, there's a knock at the door. Hay alguien toca a las 2, 3 de la mañana. Abre la puerta el padre. The father opens the door, and he sees his daughter crying. Ve a su hija llorando ahí. Y le dice, a ver, siéntate aquí, la trae a que se siente ahí. He brings her to sit down right there, and as he sits, he begins to put coffee on to cook, puts coffee beans in the water, pone café, frijoles en el agua a hervir. He gets an egg and begins to boil some eggs. He puts some carrots and begins to boil some carrots. Empieza a hervir zanahoria, blanquillos y café. And as she's telling him all the story of what's going on, mientras ella platica el dolor que está pasando,
todo se termina de cocinar. Everything finishes cooking, and he puts the carrots on a plate, pone las zanahorias en un plato, pone el blanquillo en un plato, y puts the egg, boiled egg in one plate, sirve el café, y le dice a la hija, hija, ¿qué miras aquí? Tells the daughter, what do you see? She goes, I see carrots, a boiled egg, a zanahoria, un huevo cocido, y una taza de café, and a cup of coffee. Dice, es cierto. Dice, mira, eres tú como la zanahoria que es dura, is hard. Y cuando viene la adversidad, when adversity comes, water being the adversity, el agua siendo la adversidad, dice, viene, entras duro y al final la zanahoria queda blandita. You're all soft. Or are you like the boiled egg? O eres como el huevo cocido, que tienes una cáscara, you have a shell, y eres bien frágil, you're so fragile. But when adversity comes, cuando viene la adversidad, te pones duro y amargado. You become hard and bitter. Because the boiled egg becomes hard and bitter when it's boiled. Le dice, o eres como el café, or are you like the coffee, where the coffee beans change the adversity. Donde el café, los frijoles del café cambian la adversidad. Así es como muchos están amargados. Many are bitter because they've allowed life, han permitido que la vida los amargue. Y por fuera mostramos algo diferente. On the outside we show something, but on the inside we're bitter and hard. Somos duros y amargados. Pero tenemos que ser como el café. We have to be like the coffee. We have to change the situation. Nosotros tenemos que cambiar la situación. Don't let the situation change you. No dejes que la situación te cambie a ti. Dice, and I will put my spirit within you, and I shall cause you to walk in my laws and guard my right rulings, and shall do them. Si yo te voy a poner un espíritu que esté dentro de ti, y voy a causar, I'm going to cause you to walk in my ways. I'm going to cause you to walk in my laws. Voy a causar que camines en mis maneras, en mi palabra. But sabemos que el 28, we read 28, where it's talking about, if you allow him to change you, he's going to put you in that promised land. Él te va a poner en esa tierra prometida. Si cambias tu corazón, if your heart is changed. Let's go to 35. And they shall say, y ellos dirán, this land was laid waste, has become like the Garden of Eden, and the wasted and deserted and destroyed cities are now walled and inhabited. 35. Dice, entonces ellos dirán, la tierra que estaba desolada se ha convertido como un gran Edén, y la ciudad que estaba arruinada, abandonadas y desechadas, desechadas están habitadas. You know, if you go out to certain places, they've made gardens out of those places. Han hecho jardines de esos lugares. Many places in Israel, eran desiertos. They were desert. Just desert and desert. Desierto. Pero lo han convertido en manjares. They've made it look like a beautiful garden. The thing is, we can sit there and complain.
Nos podemos sentar ahí y quejarnos. O podemos ser el cambio nosotros. Or we could do the change. You know, He's speaking to us. He's speaking to our hearts. Está hablando a vuestros corazones. Nos está diciendo que cambiemos. Because if your heart is hard, si tu corazón está duro, you're going to die that way. Te vas a morir así. You're going to perish. Te vas a perder. There will be no opportunity for you. That has to stop. Eso necesita que parar. Tenemos que tener un corazón de amor. We have to have a heart of love. If you want to have His love, si que quieres tener el amor de Él no es como el amor tuyo. His love is not like yours. His love is unconditional. El amor de Él no tiene condición. He doesn't say, well, you got to do this in order for me to love you. Tienes que hacer eso para yo amarte. Y a veces hay personas, podemos decir, el matrimonio, the marriage, is a reflection. Debe ser un reflejo del matrimonio, of the marriage, of the bride and our Savior, la novia y el Salvador. Y tenemos que tener, pues, ese tiene que ser ese reflejo. It has to be that reflection. There has to be the unconditional love, amor sin condición. Por decir, not until el matrimonio pone condición, when you do this and this and this, cuando tú haces esto, entonces esto vas a recibir. You're going to receive this. That's not the way it should work. No es como debe trabajar. No es así. So este día les pido que reflejen. I ask this day that you reflect on the condition of your heart, la condición de tu corazón, which is urgently needed of a transplant, que urgentemente necesita un trasplante para que esté bien delante de Él, so that I may be right before Him. So vamos a orar. Father, we come before you, venimos delante de ti, Padre, pidiendo que vuestro corazón de piedra, our heart of stone, be broken, Father, be pulverized, que sea polvoreado, Padre, ese corazón de piedra, and that all be left is a heart of flesh, que solo que quede es un corazón de carne, un corazón que fluya en tus principios, a heart that can flow in your principles, Father. Help us, Father, to be righteous before you. Ayúdanos a que estemos justos delante de ti, Padre, and that we're able to be obedient to your word, que vamos a ser obedientes a tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach. We ask for you in the name of Yeshua HaMashiach. Amen and amen. Amen y amen. Shabbat Shalom to everybody that watched this video or is watching. And may you be blessed. Que sean bendecidos. And Shabbat Shalom once again. Blessings. Amen.